वखर रेलवे स्टेशन इस तो असां रहियासीं पिंडी रेलवे स्टेशन ते याद है असां नींद पूरी कीती आने पता नहीं कितों कीती आने AC1 ये सारा जी ट्रेन कोच पहला नंबर। हाँ जी चाबी ले गए हैं वो पुलिस वाले। कितने पैसे मांग रहे हैं? 100 नोट दे रहा है। ये सारा शहजादा उठा खड़ा है। हाँ देखो भाई बहुत ही बड़ा पार्क है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन सारा भी डिठा वे माहौल तो ये भी देखो। ए जी ये भाई को तंग नहीं किया, एक बार ही टिकट चेक की है। अगर ये भाई आपको बोल रहे हैं बार बार टिकट चेक की तो नहीं कोटा तू जो आंदे पे इस्लामाबाद में जेड़ा आजाद भाई कितना तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करदा ठीक ठाक हो सो, तबीयत से ठीक हो सी। अच्छा माशाल्लाह पिछले व्लॉग ही तुसां दिखा हो सी कि असां देहात च वधिया से अपने गाँव च वधिया से तो दिखाया है तो अस दसा कि अस पिंडी गए सो। वाकई अस पिंडी गया से 20 दीवार 25 दीवार गुजर गए लेकिन असा टाइम नहीं मिला कि अस व्लॉग बनाऊँ। बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, अकैडमी है, उस तो बाद मैचेस वगैरह भी होने इस वजह तो साकू टाइम नहीं लग सका। असा हूँ तकरीबन वापस आए हैं 2 दिन ठीक है क्योंकि उस्ताद आखा है कि मैच उसी तो सामने ना मैं ओके ताबेदार इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। असा वापस बकर आ गया से मैं मैचेस वगैरह खेडे हैं 2। हूँ मैं आया बैठा वजाद भाई को असा बस हूँ इतों तैयारी करेंदे पे हूँ निकल सूँ। असा ट्रेन की टिकट बुक के असा ट्रेन ते वेंदे हैं उस को वेंदे इसी टाइम पर क्योंकि बस इतों रात ही चढ़ा तो सवेरे पहुँच गया उतना तो हूँ वजाद भाई को लाए बैठे हैं इंशाल्लाह। हम निकलते हैं तकरीबन 8:35 तो सारी ट्रेन निकल सी इंशाल्लाह। तुसा सारे नाल जुड़े रहो सारे नाल। मैं हूँ बिस्तर दे विच बैठा, मैं हूँ आया अपने देहात तो बहुत ज़्यादा सर्दी है यार क्योंकि अज मैं 3 दिन ठीक है नया कोई सूरज नहीं निकला। साढ़े आवन तो पहले भी कोई सूरज को नहीं निकला। साकू डेरा दसाया गया उतना पिंडी तो होंगे उतों तक माहौल दिखाया सू कि मौसम है सारी डिटेल दे सू इंशाल्लाह। हूँ निकलते हैं अस थोड़ी देर तक स्टेशन ते उत्थे वैसूँ उत्थों मान के तो दसैसूँ किमें असा निकलते हैं सारे नाल जुड़े रहो इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स अस वेंदे पे हूँ स्टेशन ते तो इंशाल्लाह तो उत्थों मान के अपडेट करेंगे। वजाद भाई कितना तैयारी है? पिंडी अच्छा माशाल्लाह असा निकले वैने हैं तो इंशाल्लाह तो पहुँच के अपडेट करेंगे सारे नाल रासो। अल्लाह ताला खैर करे तो दुआ भी करे। स्टेशन पे पहुंच गए इंशाल्लाह सर नाल जुड़े रहो। गए बखर रेलवे स्टेशन ये डिठे ना कंबल असा नाल चाहिए थे। बहुत ज़्यादा सर्दी है पिंडी इतनी कौन सर्दी तो खैसो उतना सूरज भी निकला होता होंगे लेकिन इतना बहुत ज़्यादा सर्दी है। बखर रेलवे स्टेशन इस तो असा रहियासीं पिंडी रेलवे स्टेशन ते पिंडी का भी रेलवे स्टेशन दिखा सो साढ़ा देहाती रेलवे स्टेशन वो साढ़ा उसी शहरी रेलवे स्टेशन ये देहाती देखो तो साढ़ा पिंडी वाला भी दिखा है शहरी भी नाल जुड़े रहो सो। ट्रेन भी बस आवन वाली है वैसी सब इंशाल्लाह अपडेट देने अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा देखो जी ये मुसाफिर शो दे वेट करेंदे बैठन असा वेट करेंदे कि असा थोड़ा ओला गिद्दी खड़े सर्दी दा ना कि सर्दी ना आ गया सो उत्थे ना वीडियो बना सकते उत्थे थोड़े लेडीज़ इन तो अच्छा नहीं लगता। बाकी बहुत ज़्यादा सर्दी लगी खड़ी है यार। मैं कंबल चा आया लेकिन मैं को लगता है कि एक और भी होना चाहिए है। वजाद भाई ट्रेन आंदी पई है इंतज़ार दी गलियां ख़त्म भाई तुसा देख सो ट्रेन आंदी पई है माशाल्लाह पहुँचती पई है तो इंशाल्लाह असा भी हो गए रेडी तो साको लगी खड़ी है बहुत ज़्यादा सर्दी बहुत ज़्यादा है। पहुँची तो बात असा जल्दी अंदर वैसूँ तो बात अपनी झाशा बढ़ा के सेट कर बस डे वैसूँ बस सवेरे वन के पिंडी अपडेट दे भाई यार असा हूँ पहुँच गए पिंडी
आओ जी ट्रेन आ गई है वाओ पाप ओए वजाद सामान चाह खड़दी टोटल 2 मिनट ही हाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है इस वजह तो असा वेट चाह से ये जो ट्रेन आ गई है ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਚ ਏਸੀ ਕੋਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹ ਵਜਾ ਜਲੂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੋਚ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਯਾਰ ਕੰਬਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਬਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੋਚ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ AC1 ये सारा जी ट्रेन कोच पहला नंबर असा गया पहुंच माशाल्लाह ते आजाद भाई चलो पहुंचो कितना नंबर है 43 भैया सा गोल की दिया अपनी भारत आजाद सामान होले राखे था तलवा 43 44 उतला 45 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਚਾਸ਼ਾ ਵੜ ਗਈ ਸਮਾਨ ਅਸਾਂ ਰੱਖ ਛੋੜਾ ਤੇ ਬਾਰਤ ਖੁੱਲੇ ਸੋ ਥੱਲੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵਜਾਦ ਦੀ ਹੈ ਉਤੋਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਟ ਅਦੂ ਚੋਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ में ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ में ਆਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਦਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ में ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਟ ਅਦੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈरह जान पहचान माशाल्लाह ये संगी साथी दोस्त इस्लामाबाद नियाज क्रिकेट अकेडमी NC रावलपिंडी और उत्थां भी थोक अपडेट दे सो सारी डेली रूटीन के सादा जरा एक इलियास भाई वदा वो उत्थे ही वदा क्योंकि ऐसा मैच खेले हैं सही उसको छोड़ गया आया से मेरा इतना मैच ही वजाद भी होनी पता नहीं कोई इशू बढ़ गया ये पहले आए वदे एक दो दिन पहले मैं वापस आया मैच खेल को मैं वापस में आंदा पिया उत्थों सुता पियो सी उसदी स्टॉक ने ऐसे की करेंदे ने किस टाइम तैयारी है सुमन दी जेले सोम गए तो बात सवेरे व्लॉग बड़ सी सुमन दी तैयारी है और केड़ी है हां बस वजाद भी याद समझते हैं बस असा भी हुन थोड़ी देर में समझो क्योंकि सवेरे व्लॉग अकेडमी में बनना एक मैच जीत गए नहीं वो तो जरा ग्राउंड प्लेयर थी है वो थी है वुमेन दा खिला भी है T20 नेशनल कप मैच थी वुमेन वो थे ठीक सारे मैच थी गए हां ये तकरीबन यकम तक वो चलसी इसी बात अल्लाह खैर करे सारी जा बढ़ती है तो सारी बात सब दिखाए अच्छा तो गाइस ऐसा मैं समझे तो इंशाल्लाह सब नाल रहे असा तो बहुत सवेरे भी जैसे के था स्टेशन पहुंच के क्योंकि थोड़ा सो गए थे सवेरे ही और सो आजाद भी सोम गया है बस मैं भी लेट था अगर बीच कोई इंटरटेनमेंट हुई तो मजीद तो अपडेट दे रहे सो लेकिन है मुश्किल जिले बंदा सामने आंदा तो बात सुबह आजाद भी साम गए तो बस मैं तले समझा पिया वो तो भाई होनी समझन कर ले समझो बात भाई होनी तो कहना समझ भाई होनी आदे ना नींद पूरी कीती आने हैं पता नहीं कितनी कीतियां ने पर हाँ साहब तो नींद ही वधी है ऐसा पाया समझे इंशाल्लाह ठीक अपडेट दे सो लोग पूरा ही देखना सर नाल रावण ठीक है हाँ भाई तुसा ना समझे पाया जी समझे पाया तुसा ना बस मैं थोड़ी सी मूवी रही थी हुआ देता भैया वो देख के बस समझे देख तो डाडी नींद रही भैया बस थोड़ी सी मूवी देख के समझने बात इंशाल्लाह सुबह ही मिलसो अल्लाह खैर करे असा पहुंच गए व्यूअर्स भिंडी जिवें जो आपको दसा है कि सुते हैं तो ठीक होना है वाकई सोना से उठे मैं तो किलोमीटर पहले उठे होना 1 किलोमीटर पहले वो भी लाले उठे भाई यार उठो सामान चेक करो मतलब कोई चोरी थी गई हो बस असा सामान चाहते पे वजह चाहिए खड़े मैं तलू चाहता पे सामान तो बस असा निकलते हैं अल्लाह ताला खैर करे साढ़े नाल रासो अगर भी आपको दिखाया सो माहौल जेड़ा भी उसे इंशाल्लाह व्यूअर्स से निकलते पे ये सारे उस्ताद बैठे सारे भाई हमने भाई की टिकट चेक की है भाई को तंग नहीं किया एक बार टिकट चेक की है अगर ये भाई आपको बोल रहे हैं बार बार टिकट चेक की तो नहीं बिल्कुल नहीं की मैं उधर से सोया हूँ अभी इधर ही मेरी आँख खुली है बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल और आप ठीक ठाक हैं चलो ठीक है जी अल्लाह हाफिज हाँ ये बाहर तो डाढ़ी सर्दी है जल्दी ठोर वो इतना डाढ़ी सर्दी है यार असा समझाए भाई इतना सर्दी ना हो सी कि भगवान की सूरज दिखाए सूरज तो इतना होता है लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यार
ٹائم بھی سورج نکل سی نا انشاءاللہ تو دکھا سی تو لیکن میں کو نہیں لگتا کہ آج جڑا ماحول ہے سورج نکلنا ہے. اصا پہ اتنے چڑھ دے اتو چڑھ کے ویسوں دوجی سائڈ تے پھر پلیٹ فارم نمبر 2 وہ تھوڑا پیچھے تھی ویندے جتوں اصل چڑھتے ہیں اتوں چڑھ کے اصل رہتے ہیں ملتان والی سائڈ تے بکھر والی سائڈ تے. اچھا جی یہ جی وہ سارا بھی ڈٹھا ہوئے ماحول تے یہ بھی دیکھو یہ جی سارا کھاون پیون کا سامان ہے جی. راول پنڈی ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 3 سارے جڑا ہے نا ملتان والا پلیٹ فارم وہ ہے تھوڑا پچھلی سائڈ تے اینڈ والی سائڈ تے وہ تھکوں اس ٹائم دکھا سو جس ٹائم اصل واپس ونجن لگ سو. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھو جی یہ سارا راول پنڈی کا اسٹیشن ہے. راول پنڈی ریلوے اسٹیشن اج اس ٹائم میں کو لگی وجہ سردی ہوں وجات کو ہے وجات بکھر تو اتنا گھٹ ہے بہت زیادہ گھٹ سردی ہے بہت زیادہ بکھر سردی ہے. تھانہ ریلوے پولیس راول پنڈی اتنے ایک میرے دوست ہے سارے کٹھے کرکٹ کھیلتا ہے جی. یہ ہے سارا راول پنڈی شہر دا ریلوے اسٹیشن. اور مزید چیزاں تو دکھا سوں وہ جس ٹائم اصا فری تھرنا کوشش کریں تھوڑے تک ولاگ پہنچاؤں تو ولاگ دیکھو. اصا اکیڈمی آنے اکیڈمی تو بعد میچز بھی آنے تو دسا ان شاء اللہ ٹائم کرتے ہیں تھوڑے تک ولاگ پہنچانے ہیں ان شاء اللہ. اصا آٹو کرائے بھائی ہونے کی چابی کاٹ کے لگا گیا پولیس والا جڑا چلان کٹیں کیا کہتے تھے وہ کیا کہنا ہے یار بس صبح آ گئے. ہاں جی چابی لے گئے ہیں وہ پولیس والے بھائی لگا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں چابی. کیا کریں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو. کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 100 نوٹ دے رہا ہے یار 100 کا بھی دیتا تیرا اتنا زیادتی کر رہا ہوں ایسا کوشش کر رہے ہیں. ہارڈ لک. واہ واہ استاد جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. استاد نے سٹارٹ کر لی ہے. واہ واہ واہ. بس ابھی نکل رہے ہیں ماشاءاللہ. اسٹیشن تو ایسا نکل آئے ہیں تھوڑا سا نکلے ہیں مریٹ چوک سے پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے دعا کرو خیر نال پہنچ بنو. بھائی ہونی اچھے بندے انسا کو مل گئے اللہ انہوں کا بھلا کرے. بس انہوں جڑی تھئی ہے نا صبح انہوں کا اتنا حق نہیں پڑتا کہ وہ یہ کام کریں نہ آئل بندے کا کوئی چلان کریں تو واقعی حق بڑھتا ہے. ٹھیک ہے یہ اہل انہوں کو ہر چیز ہے. انہوں کو کل بھی انہیں میں پیسے ان کے دینے اج دسیں پہن کے گدی چاہ کے دینے اج چابی کٹ کے دینے چابی گن گئے. انہیں تو ڈائریکٹ کر کے دے لیکن انہوں کو تو ڈانگ لگ گئے. انہیں چابی تو لا ہے لائسن جب چابی لائسن تو آٹومیٹکلی انہوں کا خط یہ ہے ساڑا پلازا. اس دے اندر ہے ساڑا روم زیرو کمرشل پلازا. اسا گئے پہنچ ماشاءاللہ تھوڑی دعاواں نال ہن نکلتے ہیں. میں تاکہ ضرور کون نہیں. اے دیکھو جی اے سارا شہزادہ اٹھا کڑا ہے. سارا شہزادہ جاتیاں پیدا کڑا ہے. سارا شہزادہ سارے ویٹ اچ کھڑا ہے کہ بھئی کس ٹائم آسن جگہ برائے نماز. الیاس سارے ویٹ ہی چاہیے. ہاں دیکھو بھائی اکڑ پہ اچھا کول کے پی سارا جڑا ہے لوگ اوتھی دا ایتھے اینڈ. اگر تسی سبسکرائب لائک نہیں کیتا تو او کر گنو جڑے نویں دے او شیئر کر گنو. بہت شکریہ. اگلے بھی لوگ اپنا رہائش بھی دکھا سو روم بھی دکھا سو اپنی ڈیلی روٹین بھی دکھا سو. بہت شکریہ جی.